Wa sunna ban isnataki iqamatun panapa iqamah liunsa dak ka orang bini. Sirron kalaban rahasia. Sirron kalaban rahasia. Sirron kalaban rahasia. Wa khunsa ban orang bentuh. Wa khunsa ban orang bentuh. Fa iza azzanat lin nisa'i sirran lam yukrah. Napa dabun musannif wa sunna iqamatun li untha. Sunnat aki ka orang bini ni ka iqamah melolo. Ngerti? Dadi mun azan kareng bini ni ka ta sunat ta sunat aki. Saya sunat aki ni cuma apa? Iqamah. Apa polana? Polana mau azan ni kaputoh ngangkat suara. Bentuk cuna azan ni kalil i'lam untuk memberi tahu pada orang lain. Orang saya tak uning cak masuk waktu napanten, masuk waktu napanten dengan adanya azan uning. Ini ka i'lam. Makanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala wa'azzim fin nas bil hajj. Jadi arten azan ni ka paling uning sila karninya. Abareng uning. Abareng uning masuk waktu. Di antara anak nikah. Lah orang bini otomatis mun orang abareng uning tak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak mungkin kan senika. Butuh enggak suara. Karena mun orang bini kan tempat fitnah. Fitnah. Milan dari kenikah Tabun musannif kan tahu sunnah iqamatun li unsa. Mun orang bini ni kecokop iqamah. Jadi mun azan tak sunat aki. Iqamah untuk serah li unsa untuk orang bini. Mun orang laki sunnah azan sunnah iqamah. Tapi mun orang bini tak sunnah azan sunnah iqamah. Lah sunnah iqamah ni kada kamah. Bisa saja ke Aban Tibi terus sholat tah ke Tibi misalkan aku mar kada ring bini ni kah karena wah iqamah ni kah iqamah li sholat ingin mendirikan sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah sini kah ni kah iqamah orang bini ni kah atau ring bini ngimamnah misalkan jamaah orang bini ya iqamah sini kah iqamah. Tapi mun iqamah kareng laki, tak boleh. Ngerti? Iqamah ka angku orang laki, tak boleh. Atau orang bentu, tak boleh. Iqamah kareng laki, orang bentu tak boleh. Jadi secara mutlak orang bini ni kata sunat azan. Secara mutlak orang bini tak sunat lagi azan. Wa yusannu wa sunna iqamatun li untha sirran kalaban rahasia. Ya ni kan maksudnya mun sumpamana iqamah ka angku ya bantibi kan senika. Iqamah sirron. Iqamah sirna apa saku sir ni ka? Baina asirri wal jahr artan dalam baina asirri wal jahr. Saya maksud sir kenika mangiding dak ka abantibi. Tak mangiding ka orang lah. Ya mungkin nikah sunnah iqamatun li unsa sirron ya mun akamat ka angku aban tibi. Tapi mun akamat ka orang bini saya badatiin. Lah kenikah sirnya rahasianya sepasi kocak rahasia nikah bihaitsu yasma man yahdur minhunna. Man hadarat minhunna. Jadi iqamatan ni kapake ding ka orang-orang bini sebenarnya tiin kenikah. Nikah mun iqamah ka orang bini, ngerti? Lah ini saya maksud sir. Iqamatun li unsa sirron wa khunsa. Anika wa khunsa atau ka unsa. Jadi orang bantu kini kata azan kia. Cuma iqamat. Pada akiban orang bini. Ini kan ihtimal ada kemungkinan orang bantu ni bentuk ungguan ki ben itu bantuan. Orang bantu ni ka bisa jadi ya tepak kering bini, ya bisa jadi orang laki kan senika.
Kocak khunsa muskil. Lah terus dari mamun sumpah mana anjan ki buru kan orang bini azan tak sunat lagi kan senigi. Mun sumpah man beda orang bini pas azan katipun apa? Nanti kan tadi buaki wa sunna iqamatun li unsa sirron. Sunat lagi iqamat li unsa ka angku orang bini sirron kalaban rahasia. Wa khunsa ben ka orang bentuk. Ah mangken beda. Kan jan ki buru nika pun tak sunat lagi koreng bini kang kui azan. Dari mamun azan orang bini fa in azanat maka lamun azan pasera orang bini. Fa in azanat maka lamun azan pasera orang bini. Lin nisa'i dak ka banyak-banyak orang bini. Lin nisa'i dak ka banyak-banyak orang bini sirron kalaban rahasia. Sirron kalaban rahasia. Lam yukroh maka tak makruaki. Lam yukroh maka tak makruaki. Tadi kenyan ke ibu kan tak sunat kan sini kan. Beda orang bini pas azan. Le azan dan nikah kah? Kau orang bini, orang bini banyak nih. Pas azan, Allahu akbar. Sika. Kalau untuk bini kalau. La azan untuk orang bini sini kan. Dah kama dah bunuh musonil kan tak makro. Tak makro. Tapi sirron harus rahasia. Sampai pakai ding ka orang lain, orang laki. Nah, mun sampai mengiding ka orang laki ya hukumah haram pesan. Jadi kan tada bunuh musonil fa in azanat lin nisa. Jadi mun beda orang bini pas azan keangkui jamaah orang laki hukumah haram. Nikah mafhumah. Tak sah senika. Jadi mun azan ka selain orang laki, selain orang bini ya tak sah. Ya bantu sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Au jahran harum. Au jahran atau kalaban suara keras haruma maka haram. Haruma maka haram. Au jahran atau kalaban suara keras menggelakkan rahasia marsamar. Mohon mangken las jelasan orang terangan senika. Artinya azan pas ngekui sampai ngekui apa? Pengeras suara. Ngekui mikrofon. Azan. Sengiding sampai orang laki apa sengiding. Agak kamu hukumah napa kamu kata? Harum. Maka hukumah haram. Bebas orang bini pas membeda lomba azan. Ya lomba azan orang bini. Itu kan sobung ini tapi mun semua membeda kini ke irtikabu muharramat ngelakoni perkara haram. Lah mun nyanyi orang bini kan tak kamu mun ada orang bini nyanyi. Kan tak tahu mah. Nyanyi nama Suki. Laikantani qala al-Jamal ar-Ramli fi nihaya wa la yashkil hurmatu adhaniha bi jawazi ghina'iha. Orang bini nyanyi misalkan melantunkan syair oleh. Tapi mun azan tak oleh. Apa pula? Kan iskal nih kantani. Mun bener ngatanya. Lo kan orang bini oleh nyanyi melantunkan syair sumba mana? Melantunkan syair orang bini oleh. Tambah lagi pendapat Imam Baijuri bahwasanya Imam Mazhab Syafi'i sini kan seperti yang tertulis dalam kitab Asyib Baijuri bahwasanya suara orang bini ini kalau sebi aurah. Berarti mun orang bini nikah nyanyi dak kamu hukumah. Hukum orang bini nikah nyanyi artinya melantunkan syair senika. Oleh kan senika.
oleh reng bini ni melantunkan syair ya oleh lo apa mun adzan pasti oleh dagang mah jawab na sampean karena mun adzan nikah sunataki kedingaki ninga mun adzan nikah sunataki kangkuy kedingaki lamun lantunan syair tak sunataki kangkuy kedingaki dadi mun sumpaman reng bini nikah anjuraki kangkuy adzan otomatis kita nikah pakon ngidingaki suarana reng bini kan sedih kah dia nama masuk sumpaman suara deki ya mengandung fitnah kan senikah suara nikah misalkan nyaman kan mengandung nikah saya menjadikan perbedaan antara nyanyi dan azan dalam masalah kenikah dalam masalah kenikah ثم قال المصنف وينادى لجماعة وينادى ban panggil iolok li jama'atin kaangkui jamaah wayunada ban panggil li jama'atin kaangkui berjamaah masyru'atin sa isyarat aki saya tuntut maksudnya fi naflin dalam salat sunat fi naflin dalam salat sunat ka'idin akatia salat id ka'idin akatia salat id wa tarawih ban salat tarawih wa witrin ban salat witir ufrida sa pakatibi panapaya witir anha dari tarawih bi Ramadan ning bulan Ramadan wa kusufin ban salat kusuf as-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah bisa sampean mau as-salata jami'atan atau as-salatu jami'atun binasbihi kalaban na supaya as-salah lafat as-salah nih ya binasbihi kalaban na supaya as-salah jadi as-salatah nih bisa baca as-salatu bisa baca as-salatah ya mun baca as-salat tada remah igra'an binasbihi kalaban baca nasab as-salatah igra'an kalaban nasab lil igra nasab lil igra ni menyemangatkan as-salah nih as-salah ya ahbab ayyul ahbab misalkan qum ila uhdurus salat ni takdirnya uhdurus salata igra ni artinya menyemangat sini nah musalla sini kan misalkan dengar muteng musalla sini waraf'ihi ban rafa'an as-shalah jadi bisa baca as-salatah bisa baca as-salatu waraf'ihi baca rafa mau baca rafa as-salatu jami'atun as-salatu itu apa mubtadaan halnya jadi mubtada berarti jadi mubtada mau baca as-salatu jami'atun as-salatu jadi mubtada membaca as-salatah mansubun alal igra ya mansubun alal igra jami'ah baca jami'atun wa jami'atan bisa baca dua as-salata jami'atan as-salata jami'atan as-salatu jami'atun bisa baca dua binasbihi kalaban nasaba jami'ah jami'atan as-salata jami'ah ya mun tak apa sukun ya salata jami'atan tan
Ana apa makna sob? Halan. Kalaban tadi hal. Ya. Ayo udur salata halata kauniha jami'atan. Hala berjamaah senika. Wa raf'uhu khabarun lil mazkur. Wa raf'uhu ban rafa'an ya. Wa raf'ihi ban rafa'an lafaz jami'ah khabaran hala tadi khabar lil mazkur da ka saya sebutake. As-sholatu tining salat jami'atun panika. Jadi bisa baca as-sholatu jami'atun, membaca as-sholatu mubtada, jami'atun khabar. Mun baca as-sholata jami'ah, as-sholatan nikati mansubun alal ira ay uhdurus sholata jami'atan hal. Hale dalam keadaan berjamaah. Sholata jami'atan. Wa yujzi'u as-salah. Sebelum pindah ke nikah. Dabun musannif wa yunada li jama'atin masyru'ah. Wa yunada napa yunada nikah? Ini keterangna. Ini salat ka butuh panggilan ya. Mun salat 5 waktu kita manggilnya dengan cara azan, Azan. Jadi mun manggil salat 5 waktu, ayo salat cukup azan. Nah, nikah panggilannya. Namun untuk salat sunat katibun apa? Napa iya dan nikah tan? Mun salat sunat tak iya ni. Tabuna ulama usul mun azan nikah khusus ka sewajib nggih. Khusus ka salat sewajib. Makanya sebelum salat selain saya ada nih. Kecuali salat saya 5 waktu. Ngate. Tapi ada nih sunat aki untuk selain salat boleh. Seperti pun bahas ada. Orang-orang lahir dan semacam kesah. Jadi hukum ini sunnah untuk napa? Nida. Nida ka salat se syariat aki berjamaah. Jadi mun sumpaman beda salat syariat aki keangkui berjamaah. Oh mun berjamaah kan butuh orang banyak. Tentunya butuh panggilan. Oh yuk belum mau. Dari macaran manggil. Misalkan enggak bejang telas. Orang man kaman misalkan. Terus panggilan mah Allahu Akbar ya dan tak boleh. Dari mah panggil. Cara manggilnya as-salata jami'ah. Ini as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Ingat apa salat sunat syariat aki untuk berjamaah. Nah ikan tahu ketika pada debu kaidin akadia salat telas id, Idul Fitri, Idul Adha. Iya padangku as-salatul Idul Fitri asabakumullah. Ngana boleh tarawih. As-salatu sunnat tarawih jami'atan asabakumullah. Pada. Ngangkui salat aja pada. As-salata jami'ah pada. Oke? Wa witrin ufrida anha, di antara salat sunat syariataki berjamaah nikah salat witir. La nikah ngangkui nida mana bi witir gela epesa dari tarawih. Kan kadang orang nikah bejang tarawih pas mereka nikah langsung awitir. Lamun sumpah mana witir nikah nyambung ben tarawih, maka tak usah nida boleh. Tak usah nida boleh. Cukup nida tarawih ini keteti nida ka witir. Lah sini. Cuma mun ufrida anha, mun epesa antara witir ben tarawih misalkan tarawih kada mare isya tarawih. Mare tarawih pas harus misalkan witir reki kol 4, witir reki kol 3. Lah ketika witir kol 3 nikah nida lain. Salat jami'ah. As-salat jami'ah atau angkui napa? Salatu sunnatul witri azabakumullah. Nah, senikah. Sunnatul witri. Wa kusuf.
Di antara salat sunat saya syaratake kangkui berjamaah nikah salat geraan hari atau geraan bulan. Mafhum insyaallah. Okey. Wa yujzi'u as-salah wa yujzi'u ban anyo kopeh as-salah. Lafat as-salah. Jadi misalkan anida sampean salah. Ini lah iya. Tapi as-salah. Nah, ini cukup ya, pun. Cukup tu nida. Cukup. Jadi mun sumbaman sampean nikah tak apal nida selain, tak apal salat jamiah, tak apal salatul aid ada sebarang. Cukup sampean nikah maus as-salah. Nah nikah. Je mun bahasa Madun, ayo salat. Iya. Wa halummu ila shalah. Ayo saya baca ngatan halummu ila shalah nikah. Ayo saya baca. Wa yukrahu hayya 'ala shalah. Wa yukrahu ban imakruaki hayya 'ala shalah. Lafat hayya 'ala shalah. Makruh je pun hayya 'ala shalah. Ini apa nikah perbedaan antara Imam Ibnu Hajar wal Imam Ramli ini masalah hayya 'ala shalah nikah. Mun hayya 'ala shalah melolo. Jadi emakruaki hayya 'ala shalah anika menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kuruna musannif. Kuruna Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Kuruna nikah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti beliau ni kena rok serah. Rok guruna. Jadi beliau nikah dabu wa yukrahu hayya 'ala shalah ni kena rok kuruna Ibnu Hajar. Karena apa? Karena menurut Imam Ramli ini dak ngangkui hayya 'ala shalah melolo nikah tak makro menurut Imam Ar-Ramli. Jadi nikah saya makro menurut Imam Ibnu Hajar. Jaring Fathul Mu'in kenika murid Ibnu Hajar, murid Tuhfah senika. Tuhfatul Muhtaj ya. Ini rok kuruna lah. Bismillah. Ini cik banyak pendapat. Orang ki was-was. Saya rasa was-was. Nimbian was-was. Qala wa yanbaghi nadbuhu 'inda dukhulil waqti. Wa yanbaghi ban patot ban pantas nadbuhu panapa isunatakin nida. Wa yanbaghi ban patot pantas nadbuhu panapa isunatakin ya nida. Nadbuhu panapa isunatakin ya nida. Inda dukhulil waqti ketika masuk waktu. Inda dukhulil waqti ketika masuk waktu. Wa inda salati ban ketika salat. Wa inda salati ban ketika salat liyakuna karena sopa jabadah panapa ya nida liyakuna karena sopa jabadah panapa ya nida naiban panika tetikenteh naiban panika tetikenteh anil adzani wal iqamah anil adzani dari adzan wal iqamah ban iqamah la kan azan ban iqamah ni khusus solat wajib kan senika. Lama Nabi solat sunat syariat aki kangkui berjamaah ni carana ngangkui nida. Nidaan bisa as-salat jamiah atau bisa as-salat atau hayya 'ala shalah menurut Imam Ar-Ramli. Lah semangken tabuna beliau yang bagi nadbu inda dukhulil waqti. Kan mun orang apa aja ngeduhur kan adzan kada ye. Adzan kada. Maradan. Lah sebelum mah ketika masuk waktu kan adzan. Lah dikit tinggal pon ngantang apa aja nggak iqamah kan senika. Beradzan beriqamah. Lah untuk saya salat saya sunnah saya syarat lagi kangkui berjamaah cara nikah nida ni kedua kali. Nida ketika masuk waktu dan nida ketika asolatah. Nah, misalkan
Ingat sholat telasan. Kan sunnah kan berjemaah. Bila masukun waktuna sholat telas. Ketika arepon terbit ben irtafa'ah are nikah pun ke atas sekadar nikah satompek ya perkiraan mun kira menitan kurang lebihnya 15 menit dulu nih 15 menit dari waktu tulu ya anggap waktu tulu nikah kol 6 berarti waktu nah sholat duha nikah kol 6 seperapat kol 6 lebat 15 menit dulu jadi ketika pukul 6 lebat 15 menit nikah masuk pun waktu nah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ketika masuk waktu sunat aki anida as-salah atau as-salata jami'ah sebagai gente dari azan. Jadi sebelum as-salata kan orang ngapul kumpul pun ayo as-salata. Anida boleh as-salata jami'ah untuk gente nida ni ketika gente dari iqamah. Lah ni saya maksud dabuna musannif kanto wa yambaginat buhu inda dukhulil waqti wa inda shalah liyakuna naiban anil adzani wal iqamah. Mafhum? Jadi gente dari adzan dan iqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ambon. Nah, jadi beri. Berpertanyaan? Sambung. Lanjut ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Fayaqulu al-musannifu rahimahullah wa kharaja biqawli li jama'atin ma la yusannu fihi al-jama'ah wa ma fu'ila furada wa binaflin mandhurah wa salat janazah wa kharaja biqawli wa kharaja ban keluar biqawli kalaban tabuna kaulah biqawli kalaban tabuna kaulah li jama'atin lafat li jama'ah ma panapah bareng la yusannu seta sunataki fihi dalam yamma al jama'atu panapah berjamaah berjamaah. Al-jama'atu panapah berjamaah. Wa ma fu'ila furada. Wa ma ban perang ya esen mare salat ya. Fu'ila saya elakoni panapa yamma fu'ila sa elakoni panapa ma furada halai katibi abajang katibi wa binaflin manzuratun wa binaflin ban kalaban lafat nafl manzuratun panapa salat nazar wa salatu janazatin ban salat janazah wa salatu janazatin ban salat janazah. La musannif nikah rosaki pembahasan sebelumnya. Ikan nikah wa yunada dabun musannif wa yunada li jama'atin masyru'ah fi naflin as-salata jami'ah. Tadi mun bada salat sunnat ya, mun bada salat sunat.
syariataki berjamaah, maka ada panggilan as-salata jami'ah. Dadi mun bada salat sunat, tak sunat lagi berjamaah, tak usah olok. Tak usah olok as-salata Jami'ah. tak butuh nida. Makanya kata berdabu wa kharaja bi qauli li jamaah ma la yusannu fihi jamaah. Salat saya tak sunat lagi kangkui berjamaah. Artinya ingat apa? Salat saya syariat aki berjamaah. Kenapa contohnya? Seperti salat duha misalkan nggih. Jadi salat duha ni kata syariat aki berjamaah. Ia mun semua membeda salat duha berjamaah, ia tak jadi masalah. Tak susah sini nggih. Tak susah. Berarti mun salat duha, ia tak usah as-salata jami'ah. Apalagi pas iya ada nih. Fala yundabun nida fi ma dzukirah. Jadi salat sunat. Salat sunat berjamaah. Mun salat wajib deremah. Ada. Salat wajib tapi beni selama waktu. Beni maktubah. Beda kan pernah bahas gula. Cak bahwasanya beda salat maktubah, beda salat mafruḍah. Napa bedana salat wajib dan salat maktub? Mun salat maktubah itu khusus ka salat selama waktu maktub ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari setiap malamnya ada 5 kali salat. Nah, ini kayak kocak salawat maktubah. Mun salat mafruḍah, salat sewajib bagi banyak. Engan apa salat sewajib bagi? Salat jenazah wajib napa betul? Wajib. Salat nadar wajib napa betul? Wajib. Berarti beda salat wajib selain maktubah. Makanya musannif ning ada kasah kamu pun. Ketika bahas azan, nih. Wa yusannu adzan wa iqamah lidzakarin limaktubatin. Maktubah. Beliau tak ada bu mafruḍah. Ada bu maktubah. Apa polana? Polana adzan iqamah nih hanya pada maktubah. Makanya kata nikah beliau ada bu linaf fi naflin. Berarti mun beda wajib, beda salat wajib selain maktubah tak usah nida. Makanya kata wa binaflin mandzuratun wa salatu janazatin. Keluar dari kata naflun, salat nazar. Salat nazar. Engkau mun sukses apa aja ngeduha, engkau mun sukses apa aja ngeduha misalnya. Nazar lillahi ta'ala. Berarti salat duha mungkin tadi wajib. Do angkaplah saat nazar banyak keluh. Berjamaah. Tak sunat nih kan ngangku ini nida. Polana salat wajib. Beda orang anadar salat nadar. Salat nadar enten salat sunat ikebay nadar senika. Salat sunat. Gula mun gula sukses, mun gula di peseh anadar apa jengah 2 rakaat lillahi taala senika. Terus Ingki sumpaman beda orang i salat sunat ikebay nadar nikah. Sumpamana gula mun lulus mun kelar mele sepeda PJX gula apa jangan duha benarehnya. Dek kamu ni kemang orang ni kemate. Setu sumbang. Bila semate sebelum ngelakon nih. Sebelum ngelakon ini ke setu. Nikah. Entah leparan men orang nikah. Orang nikah ketika mate pun putus tak mungkin boleh mula mate. Ada kok tanda habis mula habis tak ada taklif. Sampean kan kita apa yang duhur sedekit ni kita apa aja lagi sampean nggih. Pas sampean terlanjur umur sampean. Pas sebelum umur semakin. Napa sampean kita taklif kan kue apa yang duhur mana? Tak usah sampean kita malaikat pun. Ngerti? Tak lepas anak ada dah. Apa aja ngah duha benar. Iya lepas. Ada hubungan taklif. Salat duha benar. Salat tahajud benar. Mun sumpama nanti pesen. Ini apa? Bisa di PJ ingin sampean. Kalau kita beda kente. Video. Oh anten.
Anika menabi beda kewajiban lambak pun. Ni sini kan maksudnya apa? Pasan apa semacam. Allah Allah. Wa salatu janazah, wala salat janazah nikah salat wajib. Tapi tak angkui ini dah. Saya ada nih. Tak usah angkui as-salat jami'ah. Tak usah. Ilmu jangan ngono. Harus apa juga. Aneh. Minta tolong ngiring nyolati mayit. Ya Allah yakhtim kita. Ya silah kamana ya Rabb. Ya Rabb ya Rabb. ثم قال المصنف وشرط فيهما أي في الأذان وشرط بن isyarat aki fihima i dalam kaduana ya azan wal iqamah fihima i dalam kaduana ya azan wal iqamah tartibun panapa tartib syar'i sun apa wa syurita isyarat aki azan wal iqamah nika usah at-tartib. Tartib apa? Ai tegesa at-tartibul ma'ruf, at-tartib runtutan al-ma'ruf saikauningi fihi ma dalam kaduana azan wal iqamah. Lilittiba karena nara lelampana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in akasa walau nasian lam yasah. Fa in akasa maka lamun mabalik bahasa orang mabalik. Fa in akasa maka lamun mabalik bahasa orang walau nasian ban senajan panika lopah lam yasah maka tak sah. Lam yasah maka tak sah walahul bina alal muntazim minhuma. Walahu ban panika kenging ka orang kenikah al bina tining abangon alal muntazim atas saya tartib senikah. Alal muntazim atas saya tartib minhuma dari keduanya ya adzan wal iqamah. Walau taraka ba'dahuma atabihi ma i'adati ma ba'dahu. Walau tarakah ban lamun ning kelaki pasar orang. Nika sering terjadi nika. Walau taraka ban lamun ning kelaki pasar orang ba'dahuma daka sebeginah ya adzan wal iqamah. Ini mare asulan Muhammad Rasulullah langsung hayya alal falah senika. Hayya alal shalah jecer kelupa senika. Ada kamu ata maka datang basir orang bihi kalaban ya ba'dahuma ma'a i'adati ma ba'dahu asartana angulangi barang angulangi lafad senika ma'a i'adati ma asartana ngulangi lafad ba'dahu saya salah starenah ya ba'dah. Mangken. Jadi dabuna musannif wa syurita fihima ay fil adzani wal iqamah tartib. Iqamah ban adzan ni ke adzan ban iqamah harus tartib. Dagama. Napa artian tartib? Saya trokilir, saya ngadaan, pakadaan, saya budian, bangabudian. Dari mana tartib? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka nikah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka nikah. Ya dua kali ila akhirih sampai la ilaha illallah. Mun sumpama nafa'in akasah. Garamah.
La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Asyhadu anna Muhammadan. Ni kayak kucak abalik adan ni. Kada kamu ho ma. Fa in akasa walau nasiyan lam yasih. Bugla azan ribudi kayak gelopai. Ini kayak gelopa. Gelopai. Dar mamma nagalakko dalam kubar ng gelopay pakundas tasa walau nasiyan. Oh iya, fi ta'asan ini. Pungkasan dari ta'asan walaupun dalam keberadaan lopa ini tetap ta'asan. Azan iqamah ni usah tertib. Walahul bina 'alal muntazim minhuma. Dah kamu maksud nikah walahul bina 'alal muntazim minhuma. Artinya mun saya tak tertib nikah di pertengahan. Kan? Anggaplah ning azan dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Salbur ya. Maka ada kama, kelak saya tertib dari Allahu akbar sampai asyhadu an la ilaha illallah kan senika. Lah mereka nikah pas salbut hayya 'alal falah wa Allahu akbar. Da kama lahul bina 'alal muntazim. Bisa bangun artinya terosaki dari maren tertib gula kan si tertib gula dari Allahu akbar sampai ke asyhadu an la ilaha illallah. Salbut beli boleh dari marena asyhadu an la ilaha illallah. Napa? Boleh saya asyhadu an la ilaha illallah napa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti ulang dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti senika kan salbut ma asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Salbut kan? Salbut tekan asyhadu an la ilaha illallah. Deki karena salbut bisa ulang boleh tapi tak usah ulang dia ada ulang dari saya rosak. Berarti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngerti? Ini ke saya maksud walahul bina 'alal muntazim minhuma. Perhatikan, dan ini sering terjadi. Walau taraka ba'dahuma ata bihi ma'a i'adati ma ba'dahu. Pada orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas langsung hayya 'alal falah. Langsung hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nyaman. Tahun salbut. Mak lancar loncat lopa taroka ba'dahuma atabi hidar kemah saya banyak ini pas langsung terus lagi bos aja lopa lasan misalnya kan san misal hayya al falah Allahu akbar kan sana kan maka ada kama carana ulang boleh tapi benih ulang dari adzan dia ada tapi ulang dari kama saya tak baca kiburu saya baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Kalau kan mari al-falah, hayya al-falah. Cak mari kela al-falah ndak lemar ya. Kenapa?
Baca boleh hayal baca boleh nikah wa i'adatu ma ba'dahu. Angulangi semare baca kelak selepas. Jadi baca boleh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, nikah. Mafhum? Gimana? Berpertanyaan? Berpertanyaan? Sabung. Evaluasi. Dari mah hukum orang bini adzan? Orang bini azan tak boleh. Tak boleh. Okey, haram. Haram. Ya haram mati. Mun adzan rahasia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali azan rahasia. Ingat ning pon tu bini Akomat. Akomat lain kan. Jadi sesunat kering bini ning cuma iko. Ikom. Masya Allah. Ya mula. قضاء لعنة الفتوح والقبول نفر الدفاع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان